Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dar Nasr al-Ma'rifa, Univers Plus vous propose un soutien scolaire à distance. Alors, pour la deuxième année du collège, toujours avec le chapitre 1, la théorie de la tectonique des plaques, tectonique Safa'ih. Aujourd'hui, on va parler de la séquence 2, les arguments paléontologiques et pétrographiques de la dérive des continents. On va utiliser, comme toujours, notre manuel scolaire Univers Plus et on va prendre la page 14. Et il s'agit, oui, de la séquence 2. Effectivement, notre séquence 2, les arguments paléontologiques et pétrographiques de la dérive des continents, al-barahin, mustahatiya, al-sakhriya, les zahzahat, al-qarrat. Alors, le problème. En plus de l'argument morphologique بالإضافة للبرهان المورفولوجي الذي أشرنا إليه في الفيديو السابق توجد براهين أخرى وهي ما نسميها بالبرهان l'argument paléontologique البرهان المستحتي et l'argument pétrographique البرهان الصخري. هذين البرهانين جاء لدعم بطبيعة الحال فرضية أو نظرية زحزحة القارات. Donc le problème, la question, quelle est la signification de ces deux arguments? ماذا نقصد بهذين البرهانين البرهان الصخري والبرهان المستحتي. Nous avons deux objectifs à atteindre: analyser les aires de répartition de certains fossiles. سنقوم بتحليل أو قراءة مساحة توزيع بعض المستحتات القديمة بطبيعة الحال certains roches كذلك الصخور القديمة sur des continents actuellement séparés على مستوى قارات حاليا متباعدة فيما بينها. Notre objectif, deuxième objectif, déduire l'argument paléontologique et l'argument pétrographique استنتاج بطبيعة الحال تعريف إذا صح التعبير البرهان المستحتي والبرهان الصخري. Pour répondre aux problèmes posés et pour atteindre nos objectifs, 1. Je dois relever des documents, des informations fournies par le document 1 et 2, les éléments de l'argument paléontologique, appuyant bien sûr la théorie de la dérive des continents. Deuxième travail, à partir de l'analyse et l'interprétation انطلاقا من تحليل وتفسير المعطيات التي تقدمها كل من الوثيقتين 3 و4 je dois relever استخراج إذا صح التعبير les éléments de l'argument pétrographique العناصر ما نسميه بالبرهان الصخري نسميه كذلك البرهان l'argument géologique البرهان الجيولوجي appuyant toujours la théorie de la dérive des continents. Et troisièmement, tout simplement, à partir des données, je dois expliquer, bien sûr, sous forme d'un résumé, un petit résumé, la notion de dérive des continents et nommer, bien sûr, les trois arguments. Voilà. Donc, commençons par l'activité 1, l'argument paléontologique, al-Burhan al-Mustahati. Donc, document 1, il s'agit d'une continuité des aires de répartition des fossiles de part et d'autre de l'océan Atlantique. إذن هذه المستحتة نجدها في الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية الجهة الشرقية بينما نجدها كذلك بالنسبة للقارة الإفريقية دائما في الجزء الجنوبي ولكن من الجهة الغربية. إذن on retrouve de part et d'autre de l'océan Atlantique sur les continents actuellement bien sûr séparés des fossiles similaires متشابهين بطبيعة الحال des plantes, des animaux terrestres datant انتباهنا بطبيعة الحال هذه المستحتات il datant de plus de 260 millions d'années. La nature des êtres vivants représentés par ces fossiles ne leur permet pas de traverser إذا الشكل ديالهم البنية ديال الجسم ديالهم ما كتمكنهم شيء أننا نفترضوا أو نوضعوا فرضية أنهم بطبيعة الحال قاموا بقطعوا المحيط الأطلسي سباحة. بطبيعة الحال هذا مستحيل بالنسبة لهم بطبيعة الحال بالإضافة إلى أن المسافة بعيدة جدا بطبيعة الحال. Alors, document 2, voilà, il s'agit d'un fossile qu'on appelle Mésosaurus, c'est un fossile témoin de la dérive des continents. كما نلاحظ هذه المستحتة اللي هي عبارة عن ريبتيل زاحف الطول ديالو والحجم ديالو 1 متر عاش أكثر من 280 مليون سنة أعتذر بطبيعة الحال. Donc ces fossiles apportent toujours la preuve إذا كتأكد لنا ما نسميه بالنظرية زحزحة القارات. لماذا؟ علاش؟ لأننا لقينا بطبيعة الحال في بنيات صخرية في كل من إفريقيا وبنيات صخرية في أمريكا الجنوبية. Voilà, nous avons un petit document animé كما نلاحظ. إذن المستحتات الثلاث التي بعض المستحتات التي أشرنا إليها سابقا. إذن هذا النوع الأول يسمى ميزوزوريس أشرت إليه سابقا. إذن c'est un reptile d'eau douce عاش datant environ 280 millions d'années. الثاني
l'Istrosaurus, voilà, je m'excuse. Donc c'est un reptile herbivore terrestre, lui aussi il date d'environ 240 millions d'années. Nous avons une plante terrestre fossile datant elle aussi 240 millions d'années. لقيناها في أمريكا الجنوبية، أمريكا دو سود، أفريق، أند، أسترالي، إي لانتاركتيك. كما نلاحظ هي كتبان لي بالأسهم بطبيعة الحال هنا أين وجدنا هذه المستحدثة. بالنسبة للمثال الرابع سينوغناتوس، lui aussi c'est un reptile زاحف prédateur terrestre. lui aussi il date d'environ 240 millions d'années. فين لقيناه في أمريكا الجنوبية وفي إفريقيا. إذا فعلا كما أشرنا إلى ذلك سابقا، إذا هذه المستحدثة سيغنوغناتوس فوالا كما نلاحظ بالنسبة للمثال الثاني، المثال الثالث والمثال الرابع. إذا هذا حاليا، إذا نفترض أن في زمن ماضي أي قبل 240 مليون سنة هكذا كانت مجموعة القارات بطبيعة الحال ملتحمة فيما بينها وتشكل لنا un méga continent. أشرنا لهذا المصطلح سابقا، un méga يعني un géant continent géant يسمى بلابونجي. إذا أين كانت تعيش هذه المستحدثة؟ فوالا سينوغناتوس. مساحة لا ريبارتيسيون ديال الحياة أو وسط العيش ديالها بطبيعة الحال. بالنسبة للمثال الثاني فوالا النبتة التي أشرت إليها لا بلانت تيرستر، فوالا هذه المكان أو مساحة التي كانت تعيش فيها هذه النبتة. بالنسبة للمثال الثالث ليستروزوروس، فوالا وأخيرا فوالا تو سامبلومون الميزوزوروس. وجدناه كما تلاحظون معي في الجزء الجنوبي، أقصى جنوب إفريقيا وأقصى جنوب بطبيعة الحال أمريكا الجنوبية. نتابع. Passons maintenant à notre activité de l'argument pétrographique، البرهان الصخري. Voilà, تقريبا الفكرة نفس الفكرة. إذا le document 3 tout simplement il montre des chaînes de montagnes anciennes قديمة de part et d'autre de l'océan Atlantique. إذا هذه سلسلة جبلية كنوجدوها من جهتي بطبيعة الحال المحيط الأطلسي. Donc on trouve des traces d'anciennes chaînes de montagnes. غير البقايا ديال هذه السلاسل الجبليه، ماشي هي السلاسل الجبليه كما نعرفها بالنسبه لسلسله جبال الاطلس والريف والالب والهيمالايا. Donc daté d'environ entre 450 millions d'années et 400 millions d'années sur des continents aujourd'hui éloignés. Des vestiges هما البقايا ديال هذه السلاسل الجبليه se trouvent actuellement de part et d'autre de l'Atlantique كما أشرت إلى ذلك سابقا. En Amérique, en Europe et en Afrique, lorsque les continents étaient rassemblés, ils formaient une chaîne continue. كانوا كيشكلوا لنا سلسلة جبلية متواصلة إذا صح التعبير. Voilà. Effectivement, بالنسبة للدوكيمون 4, ça montre bien sûr un agencement étonnant des aires d'affleurement des roches. هنا كيبين لي التكامل بين الصخور القديمة كما تلاحظون معي très ancienne 2000 millions d'années، يعني مدة زمنية طويلة جدا كما تلاحظون معي بطبيعة الحال. Donc Wegener a mis aussi en évidence des similarités واحد التشابه des structures البنيات الصخرية والصخور de part et d'autre من جهتي المحيط الأطلسي، إفريقيا من جهة وأمريكا الجنوبية من جهة أخرى. Les anciens affleurements، هما الاستصلاحات بيظهر لنا على السطح des roches âgées de plus de 2 milliards d'années sont en continuité. كنلقاو واحد الاستمرارية فيما بينهم d'un continent à l'autre، من واحد القارة للقارة الأخرى. Voilà, ils sont colorés كما تلاحظون معي بالأحمر هنا بطبيعة الحال. Des aires colorées sur les cartes à côté بطبيعة الحال. Dan Wegener avait alors évoqué la possibilité de l'existence dans le passé d'une continuité d'un continent unique, la Pangée. ذكرنا هذا المصطلح سابقا، le mégacontinent qui se serait disloqué par la suite. Continuons. Voilà, nous avons un petit document animé كذلك. إذا بالنسبة للبرهان المستحدثي، إذا نعم l'argument paléontologique. إذا كما تلاحظون معي بالنسبة لهذه المستحدثة لوسينوغناتوس كنلقاوها في أمريكا الجنوبية وكنلقاوها في إفريقيا. منين كنقربوا لقارة أمريكا الجنوبية مع إفريقيا كنلاحظوا بطبيعة الحال فوالا على أن فعلا هناك استمرارية une continuité. Voilà, je vais Voilà, effectivement, voilà. إذن هذه المستحدثة كانت تعيش في هذه المنطقة، وعندما انفصلت أمريكا الجنوبية عن إفريقيا تباعدتا بطبيعة الحال. إذن هذا هو البرهان المستحدثي.
نفس الشيء بالنسبة للمستحثات الأخرى بطبيعة الحال بالبني، نقصد المستحثة لستروزوروس. فوالا نفس الشيء. إذا لدينا هنا الهند. فوالا جو في فوالا effectivement فوالا فعلا كاينة une continuité استمرارية لمساحة انتشار هذه المستحثة في كل من بطبيعة الحال الهند وإفريقيا. ننتقل إلى البرهان الصخري. نفس الفكرة كما أشرنا إلى ذلك بطبيعة الحال. نجد بنيات صخرية في أمريكا الجنوبية وبنيات صخرية في إفريقيا، أن هناك تكامل فيما بينهم effectivement. فوالا أخيرا البرهان. هناك برهان نسميه l'argument فوالا كليماتيك باليو كليماتيك، يعني المناخ القديم. إذا باليو كتعني قديم جدا، كليما باليو كليما. فوالا إفكتيفمون كما تلاحظون معي بطبيعة الحال سوف فوالا وضعية أمريكا الجنوبية. فوالا ان بتي بو. فوالا نو un petit peu. Voilà, je vais voir. Voilà, effectivement. إذن هذه المساحة كانت عبارة عن كليما ديزرتيك، بينما باللون الأحمر فهو ان كليما تروبيكال. هذا يؤكد لنا بطبيعة الحال فعلا هذا يسمى كما أشرت بطبيعة الحال لانديس بلوتو لارغيومون باليو كليماتيك. باليو كتعني أنسيان، يعني لو كليما المناخ القديم بعبارة أخرى بطبيعة الحال. نفس الشيء بالنسبة للأنتاركتيك كما أشرنا إلى ذلك. يمكنني بطبيعة الحال أن فوالا هذه المساحة كلها كانت عبارة عن أن أنتاركتيك في الزمن الماضي، أن كليما تتميز بأن كليما بولير. فوالا أتابع. Donc les éléments de réponse aux questions des activités. Donc question 1. L'argument paléontologique, cet argument est basé sur les éléments suivants. Les fossiles en question, Mésosaurus par exemple, représentent des êtres vivants qui ont vécu pendant une période géologique limitée محددة، ناقص 280 مليون سنة وناقص 299 سنة. Donc deuxième élément, les êtres vivants en question ne peuvent pas traverser l'océan par la nage، يعني تكلمت عليها سابقا. والإليمون troisième élément كاينة une continuité des ailes، مساحات de répartition توزيع هذه المستحثات au niveau de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. En conclusion, voilà, l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient autrefois, jadis, étaient réunis il y a environ 250 millions d'années et se sont séparés par la suite et ont dérivé respectivement vers l'est et vers l'ouest parallèlement à la formation de l'océan Atlantique مما أدى إلى تشكل أو تكون المحيط الأطلسي. Deuxième question, voilà les éléments de l'argument pétrographique cette fois-ci. Donc le document 1 qui dit il y a une similitude des chaînes de montagnes anciennes âgées de moins 450 millions d'années à moins 400 millions d'années de part et d'autre de l'océan Atlantique. Deuxième élément, c'est qu'on retrouve sur le document 4 bien sûr, qui dit il y a une continuité des aires d'affleurement, استسطاحات الصخور القديمة âgées de plus de 2000 millions d'années entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Voilà. En conclusion, voilà, la même conclusion énoncée dans la réponse de la question A, c'est-à-dire l'Amérique et l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient réunis il y a environ 250 millions d'années. Voilà, troisième question. Selon la théorie de la dérive des continents, les continents ne conservent pas leur position relative au cours du temps géologique. القارات ما كيحافظوش على نفس المكان ديالهم. دائما نتكلم عن الزمن الجيولوجي الذي يقاس بطبيعة الحال بملايين السنين، mais ils sont en perpétuel mouvement. واحد الحركية نسبية éloignement ou rapprochement، إما تباعد أو تقارب كما سنبين ذلك في فيديو قادم إن شاء الله. Donc les arguments appuyant sa théorie sont trois. Voilà, argument morphologique, argument paléontologique et l'argument pétrographique. البرهان المورفولوجي، البرهان المستحثي، والبرهان الصخري الذي نسميه كذلك الجيولوجي. Des définitions à retenir. Pétrographie, c'est la discipline هو العلم الذي يهتم بدراسة الصخور. Paléontologie, paléo كما أشرت قديمة، donc discipline qui étudie les fossiles.
فوسيل مستحتى درسناه في السنة الأولى إعدادي في السنة الماضية. هو عبارة عن des restes ou moulages d'un être vivant conservé dans une roche sédimentaire. affleurement واستسطاح ما يظهروا على السطح. Donc dans une formation de roche, c'est la partie visible à la surface ما يظهر على السطح de la terre et donc non recouverte par d'autres roches. Voilà, بما أنها تظهر على السطح إذن ما مغطيهاش صخور أخرى. الباليونتولوجي هو بطبيعة الحال علم المستحدثات. بيتروغرافي علم الصخور. فوسيل مستحدثة. شين de montagne de chaîne de montagne, je m'excuse, voilà, سلسلة جبلية. affleurement استسطاح. structure géologique, بنية صخرية. Voilà, bilan de nos activités. Donc, comme nous l'avons déjà dit, bien sûr, beaucoup de fossiles ont des aires de répartition très limitées, محددة géographiquement. يعني شفناها بطبيعة الحال بالنسبة في الوثائق السابقة. Donc, tous ces données constituent ce qu'on appelle, voilà, l'argument paléontologique en faveur يدعم لنا نظرية زحزحة القارات. نفس الشيء بطبيعة الحال بالنسبة للبرهان الصخري. إذن فعلا ces chaînes se retrouvent au niveau des continents européens, du continent africain et du continent américain. Donc l'étude des roches constituant ces chaînes de montagne montre bien qu'elles constituaient jadis auparavant dans le passé une chaîne de montagne unique. Voilà. بحال هذيك السلسله الجبليه تقطعات. كل قطعه منها بقات لنا في قاره، جزء في القاره الاوروبيه، جزء في القاره الافريقيه، وجزء في قاره امريكا الجنوبيه. Donc c'est un complexe, c'est un exemple, je m'excuse, de l'argument pétrographique qu'on appelle aussi géologique. أشرت إليه سابقا. Donc je continue bien sûr. Il y a une parfaite complémentarité entre des continents actuellement éloignés. شفنا ذاك التكامل بين هذه القارات بطبيعة الحال. C'est un autre exemple d'argument pétrographique, البرهان الصخري. Voilà. Merci et bon courage.